Karon ni Master. Hello mga ka-master, karon day na event kay Santiago. birthday ni Master Tagoy Dapat si ani Master naayusan Santiago. So before ta mangaon dapat ato sa siyang kantahan og happy birthday. So iya din ni tanan libre no kani siya na pagkaon karon tungod kay iya mang birthday. So happy birthday kay Master Tagoy Santiago, ang pinaka isog sa DTA sa una og sa DRO karon. Pero joke lang. So, aya mi mangaon amo sang kantahan si Master Tagoy og happy birthday sa trupa sa RRT Batch 06-2025. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Master. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Master Dags. Okay, happy birthday. Goal. So let's the kaon begin. So man siya ang handa ni Master Tagoy karon. Ginagmay lang pero busog tanan tropa. So yung handa, simple lang kayo, di na mawala ng pansit, sinog ba na baboy, kinilaw, sinog ba na isda, o uban pa na inyong nakita kanina. So mga unta mga kamaster no, uban na to ang atong tropa sa DRO o ang mga estudyante na RRT Batch 06-2025. Yung ang pulutan, yung ang inuman. Alam mo na yung gabi? Di ba di ka mapun kay mag-detect man, kayo? Ano ba din Master? Kita ni naik. Tak tahu punya. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Bungkusan. Bungkusan. Anak pasti penuh.